Bueno, kumusta na? Happy New Year sa tanan, no? Niya na sa unang bulan sa tuig 2017. 11 na lang ka bulan, Christmas na sad. Okay, nini nga puntuha, dako atong kalipay nga diin mahimamat nato ang Dios pinagi sa atong panagtuon sa pulong. Apan sa dili pa, gusto nako ihatag ako nga pagrespeto sa atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists, ilalam sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente, Pastor Edwin Golfan, Extreme Secretary, Pastor Roger Caderma, ug usab sa ato nga treasurer, Sir Jimuel Almocera. Og buot nato ipahibalo sa ato nga mga televiewers nga kining atong programa naandan magyud nato alas 7 ngadto sa alas 6 ngadto sa alas 7 matag Martes, matag Huwebes. Next week adunay gamay nga kausaban, magsugod kita next week alas 5 ngadto sa alas 6. Maor gihapon nga adlaw, Martes alas 5 ngadto sa alas 6, Huwebes alas 5 ngadto sa alas 6. Mao kana ang live nga program o pagaugma anas buntag adunay gitawag natog replay. Pero sa live ato di nato kalimtan alas 5 ngadto sa alas 6, no? Kay sa pagkakaron alas 6 ngadto sa alas 7 man kita. So adunay gamay nga kausaban ining tuig nga 2017. So hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magaampo kita. Salamat o Diyos sa imong paguban, salamat sa imong gugmag panalangin, salamat usab nining higayod nga diin makigistoryan usab kami, uban sa imong paggiya, pinagis balang kasulatan. Panalangin matag-usa kanamo, amo nagipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Now, adunay pangutana dinhi mga pinangga natong igsoon dinhi sa gikan kang Sherwin Yamaro. Pastor, tinuod ba nga Jehova ang pangalan sa amahan ni Jesus? Okay? So, tinud ba kuno nga Jehova ang pangalan sa amahan ni Jesus? Now, ato na mag-isaysay sa mga niaging episode nga kanang word nga Yahweh, Yahva, Yehovah or Jehovah, uso lang na ka mga pamaagi sa pag-vocalize, sa paglitok sa tinuod nga langit ng amahan sa Yudhi, Wawhi or Yudhi, Vawhi ba na pag-pronounce, no? O kana sila tanan, minugna lang na siya sa tao aron malitok ang paglitok ni adtong YHWH or YHVH. Kung giyon siya na siya paglitok kaniadto, wala kita nahibalo kay sumala sa tong gisaysayan niyagi nga gipahunong kana siya paglitok. Pero ari na lang ta sa gitawag sa pagpaningkamot sa paglitok sa tao. Ang ngalan Jehova, ngalan ba na sa amahan? Ang ato tubag igsuon, may katinuoran unya naasay gitawag nato ma-refer. Kay kaning word Jehova igsuon mura ba og kining para sa apelyido Vacalares. Ang akong gidala nga apelyido Vacalares, ang gidala nga apelyido sa akong anak Vacalares, ang upat nako ka anak Vacalares. So meaning to say, ang word nga Vacalares gidala sa amahan, gidala sa anak, gidala usab sa asawa. Mao kini ang word nga Jehova, makita nimo nga gigamit usab ni sa pangalan sa amahan, gigamit usab ni sa pangalan ni Jesus Christ. Depende sa context nga atong mabasa sa balaang kasulatan. Dili sa tanang panahon nga nag-refer ni sa amahan, adunay mga panahon igsoon nga gi-refer usab ni sa gitawag natong anak. Busa atong diskubrihon o atong basahon gikan sa balaang kasulatan ang mga verses nga nag-refer ni kang Jesus Christ sa Old Testament. Sa New Testament, ang iyang ngalan, Jesus. Pero sa Old Testament, ginganlan usab siya og Jehovah. Daghan man gud ang mga pangalan. Just like sa Yawa, no? Ang Yawa, gitawag siya Satanas, gitawag siya og Karaang Bitin, gitawag siya og Dragon, gitawag siya og Yawa. Na-record ka na sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 7 ngadto sa 9. Okay? So, sa mga paagi, daghan usab pangalan. Now, ang imong pangutana mahitungod mas Jehovah, na ba'y mga instances sa balaang kasulatan nga ang word Jehovah nag-refer usab kang Jesus Christ? Ang tubag igsoon naa o testingan nato. Exodus kapitulo 3 versikulo 14 o 15, no? Naoni gipahayag sa balaang kasulatan. Basa ta sa Old Testament o gaton tanaawon sa New Testament kung ma-refer ba na siya dito sa unahan kang Jesus Christ. Diri, Exodus 3 14 ningon. Og mitubag ang Dios kang Moses. Ako man ang mawako. Og miingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel.
ako man ang mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. So kung imong basahon padayon, nagisgot sa kang Jehovah. Now, naabay mga instances nga kini si Jehovah nga gitawag og ako man ang mao ako. Sa Hebrew word kana igsoon gitawag siya iye, asher iye, no? Now, atong tan-awon sa New Testament, kung aduna may panahon nga nag-ingon si Jesus Christ, I am, no? Sa John chapter 8, verse 58, atong makita, dinis wala ang kasulatan. Okay? Juan kapitulo 8, versikulo 58, nagingon, si Jesus mingon kanila sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mauna ako. Okay? Before Abraham was I am. Kanang word I am, sa Greek word is ego eme. Nga kanang ego eme sa Greek word is the same nature sa gitawag nato og iye, asher iye. So therefore imo makita igsoon nga sa wala pa si Abraham diha na si Jesus Christ. So kuhay sa ginahuna sa uban nga mitungha lang si Jesus Christ sa panahon nga gianak siya, walay panahon nga siya diha na daan sa wala pa gianak. Dinhi makita nimo nagingon ang balang kasulatan sa wala pa si Abraham mauna ako. Na kung imong tan-aw diya sa Exodus 3 kapitulo 14 ug 15, mingingon ang mao nga Jehovah I am. So ang I am sa Exodus 3:14 mao kini ang I am sa John 8:58. So ato makita nga ang Exodus 3:14 naggamit sa ngalan nga Jehovah o kining Juan 8:58 nagagamit usab sa gitawag nato og kang Jesus. So therefore dakang pangalan si Jesus. Pwede siya tawag og Jehovah, pwede siya gitawag nato og amahan nga walay katapusan, Isaias ni Bisayas. Pwede siya tawagon og isog prinsipe sa pakigdait, pwede siya tawagon og Diyos nga makagagahom, pwede siya tawagon og anak sa Dios, pwede siya tawagon og anak sa tao. So daghan ang iyang pangalan igsoon. Usa lang na ang gitawag nato og Jehovah. Okay? Now, atong tanaw na sad, lahi na sad nga verse. Isaiah chapter 40 verse 3, no? Atong makita din nga adunay prophecy nga nag-refer kan Jesus Christ. Pero sa prophecy nga nag-refer kan Jesus Christ, ang pangalan niya din sa Isaiah chapter 40 verse 3 mao ang Jehovah. Okay? Atong tanawon. Isaiah chapter 40 verse 3 nagingon, ang tingog sa usa nga nagasinggit andaman ninyo sa kamingawan ang dalan ni Jehovah. Kang kinsang dalan ang ipaandam, ang dalan ni Jehovah. Okay? Himuang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Nahibalo ba mo igsuon nga sa panahon sa New Testament nga kining dalan nga giandam nga gitawag ni siya gitawag og Jehovah, gi-address ni Isaiah 40 versikulo 3, gi-address ni sa New Testament kang Jesus Christ. Matthew chapter 3 verse 3 atong tanaw. Okay? So ang Old Testament musulti, ang New Testament mo confirm, no? Nagingon ang 3 versikulo 3. Ingon siya dinhi, kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaias. Unsa? Kay siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaias. Asa na to nabasa? Isaias 40 versikulo 3. Unsa gingon sa 43 nga gikutlo dinhi sa Matthew chapter 3 verse 3. Nagingon, kay siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaias sa iyang pagingon, ang tingog sa nagsinggit diha sa awaaw, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Alang sa Ginoo. O kining word nga Ginoo sa New Testament gitawag og kurios. Equivalent sa Old Testament nga Adonai. Nga kining kurios gi-address usab kang Jesus Christ. So imo makita nga kining kurios nga gisgutan sa Mateo 3:3 mao kini ang Isaiah 40 versikulo 3 nga ang kurios gi-translate og Jehovah. So imong masabot igsuon nga katong Jehovah sa Isaiah 43 nga tagna ang katumanan mao si Jesus Christ. Therefore, ang Jehovah mao si Jesus Christ. So adunay mga sitwasyon sa Old Testament
nga ang word nga Jehovah nag-address ngadto kang Jesus Christ. Mo nang gisulti sa balaang nga kasulatan igsoon og tin-aw ug tataw kaayo. Napagigisgutan sa Isaiah 43 versikulo 10 atong tanawon. Okay? 43 versikulo 10 nangingon, mao kini ang akong saksi mingon si Jehovah. O ang akong alagad nga akong napili aron kamo makaila og managtuo kanako og makasabot nga ako mao siya. Ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo aduna aduna pay musunod kanako. Nag-ingon ang Isaiah chapter dinhi nga gitawag nato og 43 verse 3 igsoon nga ako mao siya. Ato kun tan-awon sa bala ang kasulatan sa New Testament sa igsoon. Sa John chapter 8 verse 23, okay? Ato makita ang gisgulagway ni sa bala ang kasulatan 8 verse 23 nagingon. Paingos 24. Siya mingon kanila, kamo taga ubos, ako taga taas, kamo taga dinhi nining kalibutana, ako dili taga dinhi nining kalibutana. Busa, giignan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala, gawas kung mutuo kamo nga ako mao siya. Sa Isaiah 43:10 nagingon, ako mao siya. Dinhi sa John chapter 8 verse 23-24 nag-confirm nga ako mao siya. So adunay mga daghang mga bersikulos bala ang kasulatan, dili lamang kini igsoon naapay daghan kung atong yung tagsa-tagsaon igsoon, naapay daghan nga madiskubre nato. Pero kanilang mga bersikulo atong isgutan kay nagtubag man ta og mga pangutana, wala man ta nagwali diri, wala man ta gasaysay dinhi og mga tag-asinagsayan kundi nagatubag kita sa mga pangutana ug ang atong tubag atong gibase sa balaan nga kasulatan. So adunay mga sitwasyon igsuon nga kanang word nga Jehovah sa Old Testament nag-refer usab kang Jesus Christ. Dili sa tanang panahon, pero adunay daghang mga pasayis balang kasulatan nga ang word Jehovah nag-refer usab kang Jesus Christ. Mo na miyon ko nga nagadepende sa context nga naga-refer niini. Pwede usab ma-refer sa amahan, pwede usab ma-refer sa anak. Sanglit ang word nga Jehovah susama sa akong apelyido nga ang akong apelyido is Vacalares, ang akong anak gitawag usab og Vacalares. So mo-address ang maestro niya dito sa eskwelahan, Mr. Vacalares. Mo-address usab sa ako kaniadto sa ako'y nag-eskwela, Mr. Vacalares. So imo makita nga ang word nga Vacalares gidala sa ngalan sa anak, gidala sa ngalan sa inahan. So mao kini ang word nga Jehovah igsoon, gidala usab sa amahan, gidala usab sa anak. Sanglit ang ngalan ni Jesus Christ daghan man, no? Okay, so daghan salamat niya ng imong mga pangutana igsoon kung naamang kay panahon nga mo text back ka or mo follow up ka, dial lang sa 0916-557-4777. Wala naman tay gitawag nato og live nga pangutana kita karon tungod adunay mga adjustment, pero pwede ninyo i-text inyong mga pangutana usab. Okay? So daghan salamat niya na igsuon sa imong nga pangutana. Dinhi na sa uban nga gitawag na tuog mga pangutana dinhi nga gisgutan. Gikan kang Mary Jane Sirahan. Unsay stand sa SDA sa proposed death penalty o killing sa campaign against drugs? Ato naman yung gitubag tong mga niagi pero tod-tod na usab. So anyway, wala tayo siya kapaminaw tong pagtubag na to, tong niagi. Muhatag na lang, tagmubo na lang usab nga tinubagan karon igsuon, sukuhay tong niagi. Sa bala, ang Seventh-day Adventist igsuon, walay problema. Okay? Kay nagtuo kami, lahi ang Estado, lahi usab ang simbahan. Okay? Sumala sa atong gisgutan sa Constitution, nagingon, the separation of church and state is inviolable. Ang panagbulag sa Estado o sa reliyoso dili angay lapason. Muna nga dili mo makadungog nga ang Seventh-day Adventist mag-apil-apil nini. Kung ang gobyerno mo pasaka og balaod og maaprubahan about sa death penalty, walay problema ang mga Adventista niya na, no? Pero anyway, dinhi kining gitawag nato og killing sa campaign against drugs, usahay man gud daghang mga politikanhon nga mga ideya. Ang oposisyon ilabay nila, ibasol nila sa administration nga ang nangamatay karon iyatanan sa administration ni Duterte, of which dili pa na nimo ma-prove, no? Daghang mga anggulo nga gani nakoy nakita usab nga diya sa gitawag og internet
nga adunay kamatayon igsoon nga daghan nga sponsored dili sa gobyerno. Anyway, nibalik na ang ato nga kwan sa calling kay atong i-accommodate ang tawag ni Seiji sa Xavier Heights, Cagayan de Oro. Okay, go ahead, Seiji. Pastor, maayong gabi, Pastor. Maayong gabi, Usab. Si DJ ni Pastor, taga si Bright. Okay, sige. Pastor, kani, mo tanong na ka, Pastor, ba kani yun about sa sine, Pastor, sine? Okay. Sinihan kani, ano sa mga supportive na nga, Pastor, nga writings nga kay, sa ako mga Pastor, kay, matod nila kay, bawal daw kay, na, ngit daw, ana. Kung yung masabtang, Pastor, ba kay, kung buta na lang, Pastor, di ba, ang salida, mo, kidala nang yapon na ni mo si imong balay, o kung ang darkness mangali imong basihan, masa may kalainan kung matanaw ka sa inyong panimalay nga pagmun imong suga, then nagtanaw yapon ka sa imong yapon nga salida. Okay. So, ano ba explanation naman ako, sir? Okay, dagan salamat niya na imong pangutana. Actually, ang word nga cheater, sama sa atong nahitabo karon nga mga movies, wala na sa Biblia kay wala pa may wala pa may saktong technology kaniadto sa Old Testament, no? Mismo pa sa ubang mga balasahon nga atong giunahuna dito sa sulatan ni Ellen White, wala gyapon nang gitawag og moving. Ang ila dito puting tabil, no? Now kanang word nga ngano ang Seventh-day Adventist nagalikay, nagatambag sa mga batan-on nga dili mosulod ni anang gitawag nato og mga sinihan, bisan wala tay mabasa sa Biblia, pero na ay mga prinsipyo nga atong angay nga tamdan sa balaan nga kasulatan. Una, dinhi sa 3 John, no? Atong tan-awon ang ikatulong Juan, bersikulo 2, kay kaning word nga ikatulo, usaram ni siya ka kapitulo, nagiyon siya dinhi. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magamuswagon unta ikaw sa tanang butang, og magamaayo ka sa panglawas, maingon nga nasayran ko nga magmuswagon ang imong kalag. Kaning word nga gitawag og magamaayo ka sa imong panglawas. Concern ang Seventh-day Adventist ni igsuon. Now, i-compare nimo ang balay og ang sinihan, layo ri gayo. Sa sinihan closed, no? Daghan mga tao diha nga nagpahayahay, mismo pa man tong adunay gibati, naigibati is cancer, naigibati nga TB, naigibati nga hepatitis ug uban pa nga mga balatian. Inig ubo diha igsuon galibot-libot lang diha ang gitawag nato og kagaw, unlike sa atong balay nga dagko kay mga bintana, okay, napay electric fan, manggawas. So unya pamilyar sad kamo. In fact ang ako ging anak nga niagi og gitawag og chicken fox, pag gawas sa isa, aksyon og kaayo, takdan na sa isa. So nahurot gyud sa balay ang akong mga anak kay wa man sila niagi og chicken fox. So kung imong unahuna-on igsuon kung pananglita adunay gi chicken fox didto sulod sa sinihan, himong matapad. So for health reason, ang Seventh-day Adventist igsuon nagatambag sa iyang mga membro nga likayan nato ang pagsulod sa sinihan. Dili issue ang gisalida. Kay ang word nga pagsalida sa 10 Commandments, gisalida man nagsinihan, pwede sad na isalida sa balay. Pero ang issue din igsuon nga magmauswagon kita sa tanang butan. Ilabi na nga ang atong panglawas magmauswagon usab, no? So imo makita diyang area unya daghan sad nga mga gitawag mga bad elements nga naa sad gitawag nato og sa sulod sa sinihan ug dili sad maayo sa katawhan sa Dios nga musulod siya niya na nga mga area. So kung sa Biblia wala tay mabasa niya igsuon, pero aduna tay masabot, especially nga atong makaplagan nga nag-ingon dinhi sa si Apostol Pablo nga daghang mga butang nga nini nga kalibutan nga unsay butang nga maayo, unsay butang nga gitawag nato og angay gabuhaton dinhi sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8, sa katapusan mga igsoon bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsang butang maayong pamation, kung aduna may kahalangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butanga, buhatan ninyo ang inyong nakatunan, og nadawat, og nadunggan, og nakita kanako, og ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. So daghan naman gani nga mga tambag, ikaduha pag igsoon nga economic, no, mahal bi gid kay sad ang sinihan.
Whereas nga magatan-aw ra ka sa gitawag nato og magpalit lang ka og CD, which barato naman kay mga CD karon. I don't know, wa sa ko kabalo kung pilay presyo kay wala naman ngayon nagtan-aw og CD, pwede naman makuha ang tanan mga movies diya sa YouTube. So walay problema igsuon niya na nga gitawag nato og mga area. So diha lang nga na kung gawas na kay mga follow-up igsuon. Okay, Pastor. Thank you, Pastor. Okay, wala na kay lain pangutana? Okay na, Pastor. Okay na. Okay, daghang salamat na Igsoon. So balik ta sa gitawag nato og about sa killings, no? Usay ipahid sa gobyerno ang mga patay. Actually, ang word ng mga patay Igsoon, wala pa si Duterte, wala pa si Aquino, wala pa si Macapagal Arroyo, naana ng mga salvaging, naana ko, kadumdum ko, gamay pa, dinis Cagayan de Oro City, nausob atong ilabay ang patayng lawas din hidapit sa unahan sa, usay din hidapit sa unahan sa Lumbia, ilabay, usay din mingaw pa ning gitawag na to going to airport, usay din ilabay. So, dugay naman na siya. Natingal lang kung nakaroon naman na ng react ang mga tao niya ilang giagi sa politika. Mismo pamagani ang gapang react igsuon. Siya pamagay naglingkod kani adto. Pero wala man siya nagsaway, di karon lang sa nagsaway. So imo makita igsuon nga kapoy ang dagan sa sistema sa politika sa Pilipinas. Pero kung maghisgot ta og kung i-implementar na, i-aprobahan na sa gitawag na tong Senado igsuon, unya mahimo na siyang balaod, wala si problema ang Seventh-day Adventist na igsuon. Kaya nga naman, usbon ko, doon lagi separation sa Estado o sa gitawag na to og sa simbahan. Naiuban mga simbahan nga, mo suko gyud nga nganong i-implementar ang death penalty, pero kwaon nimo ang ilang kasaysayan igsuon sa gitawag og inquisitions. Millions ba ang ilang gipangpatay during sa ilang gitawag na to og pagdumala igsuon kaniadto. Karon lang ta usahay matingala. Pero kung mangutana ka naabay death penalty sa Biblia igsuon, yes, na death penalty kaniadto, no? Wala sa tay mabasa sa Biblia nga kanang death penalty kaniadto gisaway sa Ginoo. Sa panahon ni Moses, uso ang death penalty sa panahon ni Moses. Mismo manggani kanang gitawag nato igsuon nga imong ibalikas o imong iblaspheme ang ngalan sa Ginoo, death penalty sab na siya kaniadto, no? Si for example is Leviticus chapter 24 verse 16 aton tan-awon, makita nato diha ang maong gisgutan sa balaang nga kasulatan. Okay, 24 verse 16, kuha tag mga bersikulo aron matagaan nato og hustisya. Og kadtong magapasipala sa ngalan ni Jehova, pagapatyon gayud ang tibuok nga katilingban magabato kaniya. Okay? Patyon pinaagis bato. Masakit na igsoon, no? Sakit na kayo. Bato sa ang tendensya mo gud sa tao iyang protektahan ang iyang ulo. So ang mga bato mo dapat sa iyang lawas. Dili siya dali mamatay. Kay nga naman di man ma-intematum, no? Gawas kung maigo ang ulo, makuyapan, diretso dig kamatay. So na death penalty kanayo. Pero buhay na bugto nato kinatay caller. Go ahead caller. Good evening, Pastor. Julius Marikit, Xavier Heights, Cagayan de Oro. Okay, go ahead, Joel. Good evening, Pastor. Good evening, son. Kwento, sir, may question. But kaya bitong, di ba, mga tagi sa entertainment sa una, Okay. sila yung mga Christians yung kwento sa layon, sa Okay. in front sa mga tao ba, as entertainment. Mm. So, karon pa sa dining sikat nga kaya nitong boxing, UFC. As Christians, allowed ba mo tanaw or practice ng sports? Okay, daghang salamat. When it comes sa gitawag natong sports sa panahon kaniadto igsoon sa Roman pagan government, no, sa Rome, dili lang ilang gi-entertainment tao, ilang ibutang didto unya ipakaon sa leon, ipaaway sa leon. So grabe ka gitawag natong brutal igsoon, no? Of which kung imo sang tan-aw ng balang kasulatan, wala sad magsaway ang Ginoo, although dili na siya mao, pero wa siya magsaway nga di na mo mutuo sa gobyerno, no? Remember sa panahon ni Paul, gi-advise ang Romans chapter 13, no? Nga magmasinugtanon kita sa kagamhanan nga eksistado ni ana nga sa panahon ni Paul, nya Roma biya to.
So wa gid mag-ingon ang statement ni Paul nga awayon ang Roma kay naghimo nini kay adunay separation sa church and state. Although dili ta sang-ayon niya nga mga puntuhang ang tao himuon nga kalingawan ipakaon sa leon. Now, mahitungod usab sa gitawag nato og karong panahon na boxing, wala sa gihapon tay gitawag og kanang dili ta manghilabot sa pamaagi sa gobyerno kung ang boxing ilaban ang gitawag natog uyunan nga mahimong sports gani nahay mga tao nga gusto nila i-propose nga wala na ng boxing kay mahulog kuno nga brutal, no? Anyway, na naman na siya. So, nagadepende na sa tao kung mutan-aw siya o madili. Daghang mga tao igsoon dili man sa ganahan mananaw niya na. Gusto gani sila og mutan-aw og swimming, ang uban gusto mo tan-aw og basketball. Hinon admitado ta nga daghan gyud mananaw og boxing tungod sa kang Pacquiao, no? Nga diin si Pacquiao mo'y naghatag og dungog sa Pilipinas, matud pa nila, naghatag dungog sa Pilipinas, nga maila ang Pilipinas sa tibuok nga kalibutan pinaagi sa boxing. Pero before kang Pacquiao igsuon, labi na kung walay Pilipino, wala mo say mga taong nananaw, pila lang sa mga tao nga pananaw og boxing. So kanang word nga pagpananaw igsuon nagadepende na sa tao. Pero kung mangutana ka, mahitungod sa simbahan, ang simbahan igsuon tanan simbahan, mismo pa ang Roman Catholic, mismo pa ang Protestant, apil ang Seventh-day Adventist, tanan nga simbahan igsuon, dili magid sila sang-ayon ana nga ang entertainment is gitawag nato og brutal. Pero mao lagi tungod kay ni apamantan ining yutaa na ay katungod ang matag usa ka tawo nga mutan-aw og dili nagadepende lang sa iyang gitawag nato og hilig. Pero sa simbahan wala tani ana. Okay, padanig son. One Dr. Actually, paano sa akin, nagtanaw ko USA, kaya may championship ba. Then, may nag-question sa mga, muna siya nga po. Okay. Ang tubag nimo na igsoon nila nimo nga tanan simbahan dili man o yun ana, tanan simbahan. Kuan lang na siya kanang gitawag nato og ang mga tao choice na sa mga tao mo tan-aw sila og dili. Actually so wala pas Pacquiao igsoon wa makigapanaw ng boxing. Karon naman ang mga tao ganahan mo tan-aw tungod kay Pilipino ang nag-away o ilang ginuhuna nga nining pagiha ang Pilipinas mailas sa tibok nga kalibutan. Diha lang nga area pero walay Pacquiao, wa mo siya kapananaw boxing. Sige namang boxing, walay away sa Pacquiao. Sige namang boxing, naundang ba ang panagan sa mga sakyanan diri? Wala man. Sa panahon naman sa Pacquiao na undang igsoon, ingana nga mga pamagi. Pero ang simbahan, walay labot niya na. Okay? Okay, dagan salamat. Dagan salamat to sab, okay? So, balik ta dinhi sa gitawag na to death penalty atong nabasa dinhi igsoon nga na death penalty kaniadto, no? Ma-blaspheme nimo ang ngalan sa Dios, oy gitawag na siya og death penalty. Mismo gani og makig ang usa ka tawo makighilawas sa mananap, death penalty gyapon na igsoon. Okay, Leviticus 20 bersikulo aton tanaw na Leviticus chapter 16. Okay, ang mao nga bersikulo sa Biblia, 20 verse 16. Okay? Okay, 2016 katapusan ni nga bersikulo ay hata mag-break. Okay. Nagingon dinhi. Ug kung ang usa ka babay moduol sa usa ka mananap sa pagpakighiusa kaniya, ang babay ug ang mananap pagapatyon mo sila sa pagkamatuod gayud pagapatyon ang ilang dugo ana ibaw-baw nila. So naagyapon patyon death penalty. Makigilawas ka sa mao nga mananap death penalty. Bueno ato ni Shanti Wason muhatag tagamay nga break. Ang Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24 mao kini ang teksto sa Biblia nga nagapabilin kanako nga grounded sa buluhaton sa Ginoo. Nagaingon, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am God, exercising kindness, justice, and righteousness, for in this I delight, says the Lord. Kini si Pastor Mamerto Matildo Gingging II ang inyong alagad.
Bueno, may balik kita. So, nakahatagtag mga pipila ka bersikulo igsoon nga adunay death penalty during sa Moses gitawag na siya og igsoon og theocratic form of government, no? Nagay mga instances igsoon nga dili lamang si Moses ang naghukom nga batuon. Okay? Sa makadaghan din ni hukom nga batuon under sa kang Moses, pero naa pa gyoy mga panahon igsuon nga ang Dios gud mismo ang nagsugo nga batuon ang usa ka tawo. So adunay gitawag natog death penalty. Ug mabasa nato nas Numbers chapter 35, kamo na lang babasa niya na igsuon verse 32 paingos 35. So naay death penalty mismo gid ang Dios mo nagkuan na igsuon, nagsugo. Naay mga theologian o ambot tawgon ba ka natog theologian o nagtuntuon lang sa Biblia igsuon. Nagclaim nga sila nagatuon sa balang kasulatan og niingon nga ang death penalty sa gihimo sa gobyerno, no? I don't know which government, sa US ba o sa Philippines dati kay niya ginibiyasan tag death penalty igsoon, no, naundang lang to siya. Okay, gikutlo nila ang Exodus kapitulo 20 kaning dinhi sa Exodus kapitulo 20 nga dili ka gitawag nato og magpatay, no? Kay alang nila ang pagpatay usa ka sala. Pero ang pangutana igsoon, kining word nga nag-ingon nga dili ka magpatay igsoon, mao ba ni ang kaning sa Exodus 20 verse 13, mao ba ni ang word nga pagpatay sa gitawag nato og death penalty? Kita mingon dili. Kining word nga dili ka magpatay sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 13, gikan kini sa Hebrew word nga ratchak. Ang word nga kanang word kill gud igsuon, daghang Hebrew word niya na. Same sa laba. Love na ay agape, na ay philia, na ay eros. Ang agape, exclusive nga love sa Ginoo. Ang philia, love sa imong isig ka tawo. Ang eros, love sa imong opposite sex. So, pag abot sa Biblia nga in English, usara ang spelling niya na, L-O-V-E, love. Love sa imong Dios, L-O-V-E, love sa imong igsoon, L-O-V-E, love sa imong opposite sex, L-O-V-E. Pero remember nga sa original sa Greek is daghang klase. Mao gyapon ang word nga kill. Pag abot ko ni ka you shall not kill, mao ra nga spelling, K-I-L-L. Dito sa gitawag nato og judgment, mao gyapon, K-I-L-L gyapon. Pag-ingon usab sa context sa gubat, maura gyapon. Pero sa Hebrew igsuon balik tas original, mingon gikag you shall not kill, ratchak ang gigamit nga Hebrew word. Pero mingon kita igsuon og kill in the context of war, sama sa 2 Samuel chapter 10, sa context man na sa gubat, ang gigamit na igsuon dili ratchak. Harag nga Hebrew word. Nasa usa igsuon nga judgment nga ipatay ka nga gitawag natog judgment. Gitawag na to gobyerno ang nag-sponsor, punishment, patyon ka. Ang Hebrew word usab ana igsoon is moth. Na usahay kita out of sa pagka-ignorante sa Biblia, pag-ihog dili ka magpatay, ila ding i-address sa gitawag nato og kining death penalty. Na kumiyong kag death penalty, so unsay but pasabot? Nakapatay ang Ginoo sa pag-ingon nga batuan nin tawo nga namunit og kahoy. Unsay but pasabot? Si Moses nakasala pag-ingon nga ang tao kinahanglan pagapatyon. Nakasala lugar si Moses. Wala. Nganuman, kana dili na siya ratchak. Ang word nga ratchak magud sa gitawag nato Exodus 20 igsoon verse 13. Premeditated killing, meaning gitawag na siya igsuon og murder. Okay? Murder meaning imong giplano nga imo siyang patyon. Okay? Nga diin wala uyuni sa gobyerno sa yuta. So murder na igsoon. Ang Biblia sa Exodus kapitulo 20, din sa bersikulo 13 igsoon, ang context ani is murder. Pero kumiyon ka og na ay dili murder, dili ratchak igsoon, na may muth, na ay harag. Okay, nga mga Hebrew word nga wala mo address sa gitawag natog murder. Kinilandaan sa gitawag natog ika sa 2 Samuel 10:18, harag biya gisgutan na pero unsa man na context biya sa word, kaning context sa war. Okay? So imo makita nga kinahanglan atong tun-an pag-ayo ang Biblia, dili ba magpatakaw niya sa media pag isulti. Tingog dito sa media
na dili maayo ang gihimo sa gobyerno sa Pilipinas nga ibalik ang death penalty kay nag-ingon diha ang Exodus Kapitulo 20 versikulo 7, you shall not kill. Maulaw ta na nga gadala pagid ta og ngalan sa atong simbahan. May laon tagwa nato gidala ang ngalan sa atong simbahan. Mingon lang unta nga alang nako, imo ra na siya. Pingi ka nga alang sa simbahan nga mao ni ang stand mo ni dili ka magpatay sumala sa Exodus Kapitulo 20 unya atong gipadapot sa gitawag nato og judgment dili na sad na siya makaturunganon igsoon. When in fact kung imong tan-awon ang balaang kasulatan tin-aw gyud kayo igsoon. Arita sa Roma Kapitulo 13, no? Okay, mo na nga ang Seventh-day Adventist kung i-implementa ng death penalty, wala problema ang Seventh-day Adventist. Okay, ato sa bugtuon ka nato caller. Go ahead caller. Rex Stoke, Kugman, Cagayan de Oro. Okay, Rex, padayon Rex. Pastor. Okay, go ahead. Sana lang. Unsang bulan na gid sa tao? Okay, unsa gyud bulan na gwapon talaga ipangutar panahon sa Christmas. Anyway, humana man ang Christmas. Doon lang sa Christmas, 11 months naman sad. Sa Biblia, wala gipadayag ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Sa history, wala sad gibadayag ang bulan sa pagkatao ni Hesus. Mismo pa ang Roman Catholic, naghisgot ana sa encyclopedia, Catholic Encyclopedia, nga dili sa dila ma-locate ang bulan sa pagkatao ni Ginoong Hesus. So sa Biblia ug history, dili ma-locate igsoon. Padayon palihog. Dili Pastor. Dili gyud makita. Dili makita no. Pero natay mga ebidensya gikan sa Biblia igsoon nga atong masabot nga dili gyud December. Kay kanang December isog tintugnaw na nga panahon na. Og sa panahon sa tingtugnaw igsoon, dili pwede matugway ang mga karnero diha sa hawanan aron ipasibsib sa kagabion. Kay sa panahon magod sa pagkatao ni Ginoong Hesus, ang mga magbalantay sa karnero ila manggong gibutang sa hawanan. Dinhi sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 8, og niadtong dapita, may mga magbalantay sa karnero didto sa sibsibanan na nagtukaw sa kagabion sa pagbantay sa ilang mga hayop. Mao ni ang adlaw sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Now, kung adto ka sa Israel, basahon nimo mga history sa Israel, dili ka kakitag mga karnero igsuon nga ilang ipagawas kay tugnaw ng iriyaha nga din ilang ipasibsib niya na sa mga kuan. So definitely dili gid siya December. Mangutana ka unsa nga bulan, walay nahibalo igsuon. Based on history of sa Bible, walay nahibalo kung unsang pitsaha, unsay bulana. Naay uban nga dagduda nga basig Marso, ang uban mingon basig October, aka na mga presumption na lang na igsuon. Padayon. Pastor. Padayon. Sa Catholic, Pastor, ang ikadisi sa bulan, sa Gregorian calendar, ang Catholic, 12 ka bulan ang Disyembre. Aman sa Hebrew na kalendar, ang ika-12 ka bulan, ito man sa Pebrero tunga-tunga, ang Marso tunga-tunga. Okay. Mao na si Elizabeth, ang sabat, dito na sa ika-unong bulan, September. Okay. O kay pariya po, kung saan nakabulan nila gira. Sa Lucas 1:23. Okay. So, mo nay hunahuna usab sa uban pero dili na mao ang official statement sa Roman Catholic Church. Kung gusto kag official statement sa Roman Catholic Church igsoon, niya man ko diri, ako pa magining gipicturean igsoon kining the Catholic Encyclopedia, no? I don't know kung imo bang makita diha nga area. Akong basahon, the Catholic Encyclopedia for School and Home. Okay? Niya mabasa na to dire, when in fact, adunay imprimator din nga si Francis Cardinal Spillman, Archbishop of New York, May 14 pa ni, 1965. Adunay pasahi nga iyang gisulti din naingon siya din sa page 715, iyon siya din the day and month of Jesus' birth cannot be so exactly determined. So, ang bulan kuno, ang adlaw ug ang bulan sa pagkatao ni Hesus, dili kuno ma-exactly determined, dili ma-locate ba, dili nimo makit-an kung unsang yung bulan na unsang adlaw. Niya siya, Christmas Day has been celebrated on many dates. Daghan kuno mga pizza ang pagselebrar nini. Some as far removed as May 29, ang uban May 29. By AD 353,
it was officially established as December 25. Ya, kuan pa, dito pa sa gitawag 353. Unsay katanungan? Siya, this date was chosen so that the feast of the birth of Christ would replace the boisterous pagan feast of Sol Invictus. So aduna na celebration sa mga pagano kaniadto igsuon nga gi-replace nila og Christmas aron usab mawala tong celebration nga Sol Invictus. Pero nag-ingon ang Catholic Encyclopedia, the day and month of Jesus' birth cannot be so exactly determined. So Catholic Encyclopedia, kung nagsaysay man ka og pagtulunan sa Katoliko, nagtuo ko igsuon nga kanay imong gisaysay dili na official. Tingali imo lang na nadunggan sa mga lecture, especially mga lecture sa Catholic Faith Defender, CF Lamp o uban pa. Pero mudagan ka og kaning gitawag na to og official, ang official igsuon dili nang ginalecture sa uban kundi kining akong gipicturean dinhi nga official the Catholic Encyclopedia. Mao ni official igsuon. Anyway, imo man sad na siyang katungod sa pagsulti kung unsa imong giunahuna. So usa ka sa daghan nga nagunahuna nga ang pagkatao ni Kristo diha sa December. Okay? Gawas ko na pa kay imong ikapalap igsoon. Brother Rex. Oh, gipadayon. Naman ko sa akong storybook na si Kristo na tao, idiwan. Natao sa Idiwan. Idiwan. So unsa man Ang gamit sa kalendaryo kanento, Hebrew man kalendar. unsa nga kalendar? Hebrew. Hebrew kalendar? So, nasa sa Esther kanito pabasa na to, na ang Hebrew kalendar, Ang atong gisgutan dinigson ang bulan sa pagkatao ug adlaw sa pagkatao. Unsa man day ang bulan ug unsang adlaw day ang sa imong nabasahan? sa Hebrew kalendar, si Kristo matao at ang Mayo Hunyo na. Mayo, Hunyo? Oo. Sige. Kaya si Juan matao sa December man. Okay. So ingani igsoon, kana magong gitawag nato og Hebrew calendar. Ang first month nato is January, ang ilang first month igsoon is Abib or Nisan. Ang Abib igsoon, mahulog na siya igsoon og tunga-tunga sa Marso ug tunga-tunga sa Abril. Mauna ang gitawag natog Abib. Okay? Now, kung miingon ka nga didto sa Mayo, walay history books nga iya sa Hebrew igsoon nga muhisgot ni ana nga maunay adlaw didto sa pagkatao nga unsang bulana, unsang pitsa. Mga presumption lagi gihapon igsoon ang nagakahitabo yan ang mga puntuha. Okay? Oo, sige. Sige, daghang salamat Rex. Kung gawas kung kung Catholic ka, mapugos gyud kag tuo aning Catholic Encyclopedia kay diha man ka nagpasakop, nagpailalom og kaning Catholic Encyclopedia igsoon official man ni ang word gani nga imprimatur kay naman ni imprimatur igsoon ang word nga imprimatur nagpasabot nga kining tudlo dili kasupak sa pagtulunan sa Roman Catholic Church. Mao na ang konsepto sa imprimatur. Mo bitaw kakita kag mga Bible nga gi-imprimatur, meaning to say wala na kasupak sa tudlo sa Catholic Church. So kaning Catholic Encyclopedia for School and Home, usa ni siya kagitawag nato igsuon nga walay kasupak sa pagtulunan sa Catholic nga matupan niya ang pagkatao kang sa pitches pagkatao ni Kristo dili exactly ma-determined. Di gid mo matrace igsoon ingana nga mga punto. Mao lagi nang uban mo December, uban mo ba October, kanang imo karon Mayo, walay problema kay mo man ay imong ginahuna namatay ko galingon nga libre nga pangunahuna. Pero kung magpailalom ta sa ato nga mga simbahan, ang simbahan igsoon mismo pa ang Baptist, mismo pa ang dagko nga mga denomination igsoon, wala gyud naghatag og exact nga natawo si Kristo niining December 25. Okay? Daghang salamat Rex. Okay, daghang salamat nga gihatag ni Rex, no. Okay, balik ta atong sa gitawag nato og gitawag og death penalty ato man tong gibiyaan ang Roma kapitulo 13, ato na lang ning humanon og basa ang Roma kapitulo 13. Okay, anyway na pag caller di sige, go ahead caller. Brother Rodolfo Tonedo, Kamamanan.
Hello, Pastor. Okay, maing gabi diha, Adolf. Hello. Pastor, nalagay pangutana. Okay? Kanang naglibog lang ko ba kay ang ingon nila si Maria daw paghuman og panganak ni Jesus nagpabilin pa daw kunong birhen. Okay? Unsa man tinuod siya na, Pastor? Unsa may kuan? Okay, nagpabilin nga berhen. Ako, igsoon, wala man ko'y problema kay ila man ang doktrina. Dili gid magsakit akong dughan. Kay ila man ang doktrina. Wala may doktrina sa Seventh-day Adventist igsoon nga nagpabilin nga berhen. When in fact, na ako ihatag ni mga bersikulo igsoon nga kini siya nga bersikulo debatable, no? Dili gid mosugot ang Roman Catholic ani. When in fact, aduna sila explanation ani nga kining word kuno nga adelphos, igsuon kuno nga brotherly love, dili gid igsuon sa gitawag na to og literal nga naa sa gitawag na to og sabakan, no? Nga kining gitawag na to igsuon naa siya'y mga igsuon, no? Gawas sa kang gitawag nato og kang Jesus Christ. For example, dinhi sa Marcos Kapitulo 6, okay, versikulo 3. Okay, nagingon diri. Dili ba siya mauman ang panday, ang anak ni Maria? So pag yung gani og panday, anak ni Maria, kinsa di siya? Wala lain ma-refer sa Biblia kang Jesus ra gyud ni, no? Sumo ko pagbasa. Dili ba siya mauman ang panday, ang anak ni Maria, og igsuon nila Santiago, og ni Jose, og ni Judas, og ni Simon? Remember, wala ni magisgot og mga silingan, wala magisgot og igsuon sa iglesia, aron ang word nga adelphos or brotherly ma-refer sa mga silingan. Bantayan nimo kay ang first premise man gud nagingon magud siya dinhi sa pamilya ni Maria. Okay? Siya, dili ba siya mauman ang panday, ang anak ni Maria og igsuon nila ni Santiago og ni Jose og ni Judas og ni Simon? Og dili ba ang iyang mga igsuong babayan ni Aman? So imo makita nga based sa bersikulo igsuon na ay igsuon si Jesus Christ kang Maria. Kaya wala mo gud nga katos ni Joseph igsuon, dili magud niya amahan ni Jesus Christ. Kay naburos man si Maria igsuon nga wala mahilabti ni Joseph. Unya si Jesus Christ igsuon lalang man sa Espiritu Santo, no? Meaning to say, ang similya gikan sa Holy Spirit. So dili gid mo siya makredit nga si Jesus Christ adunay amahan. Pero adunay inahan sa pagkatao nga mao na si Maria. Usbon ko aduna siya inahan sa pagkatao nga mao na si Maria. Apan dili niya inahan sa pagkadiyos. Kay ang pagkadiyos walay sinugdanan o walay katapusan. Ang pagkadiyos wala gianak. So therefore dili pwede nga ang Dios ianak. Okay? So kinsa may gianak si Kristo nga tao. So si Maria nahimong inahan ni Kristo sa pagkatao. O si Maria adunay mga anak, which means adunay igsuon si Jesus Christ igsuon nga mao ning ginganlan dinhi sa unahan nga mao si Santiago, si Jose ug si Simon. Now, igsuon nagadepende ni sa ubang mga theologian. Ubang theologian mingon nga igsuon na nga refer sa gitawag nato igsuon og igsuon sa iglesia, igsuon sa dili biological nga igsuon, kundi spiritual nga igsoon. Mo ni ang rason usab sa uban, no? So may nganag man madili, dili mag-goal ang Seventh-day Adventist kung si Maria Virgin o dili. Kung mingon nga si Maria Virgin, di sad mag-goal ang Seventh-day Adventist niya na. Kung mingon nga si Maria nga dili na virgin, di sad mag-goal ang Seventh-day Adventist. Nga naman, wala man masintro ang theology sa Seventh-day Adventist kang Maria. Ang nagsintro sa theology diha ang Roman Catholic raman nga gitawag nila nga si Maria, gitawag nato og mediator usab sa ubang mga Roman Catholic aron magkaato sa Ginoo. May theology sa Biblia na igsoon. So dili mi mag-uol ma-virgin magmadili, walay problema ang Seventh-day Adventist niya na. Pero kung moingon ko lugar ko og dili na kay na siya mga igsoon, mag-uol gid sila, no? Mao na siya nga mga punto. Pero ang Seventh-day Adventist, dili mag-goal niya na igsoon kay wala may theology ang Seventh-day Adventist. So at kung pananglitag virgin o dili na virgin,
Kay si Maria igsoon pareha nato na nagkinahalag mangluwas. Lisod man kay igsoon nga ang gitawag nato og atong giampuan diha ta magpataliwala sa iyaha. Usa sad ka gitawag nato luwasunon. Okay? Kay matod pa sa balang kasulatan kung imong basahon ang Lucas, tin-aw magining Lucas igsoon kay Biblia ra man sa gid ang atong gitawag nato igsoon nga sulundan. Okay? Unya maklaro man nato dis balang kasulatan nga mismo si Maria pareha nato na kinahanglan mangluwas. Lisod man kay moduol ta sa usa ka babae nga mingon tagluwas ako, unya siya luwasunon sad, no? Tanaw nato sa Lucas kapitulo 1 sa bersikulo 46 o 47 nagingon. Og si Maria mingon ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo. 47 og ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Mismo si Maria nakinahanglan og manluluwas nga mao si Jesus Christ, no? So ingana nga simpleng pagkapunto igsoon mo na nga ang Seventh-day Adventist dili magool kung virgin ba o dili virgin si Maria. Kay si Maria pareha nato luwasunon sa Ginoo. Okay? Padayon sa imong igsoon. Napo kay pangutana, Pastor. Go ahead. Kanang ang adlong ipapawlay ba, Pastor, nagbantay ba si gawas kang Moses dito panahon kang Abraham? Nagbantay ba si Sila ni Abraham, si Iba o si Adan o si Jose, nagbantay ba sila sa adlong ipapawlay nga wala pa man to gihatag atong matay? Okay, daghang salamat niya na. So atong tubagon igsoon Biblia ato ipatubag, no? Arita sa Marcos 2:27 aron matin-aw siya. Okay? Nagingon ang Marcos 2:27. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapawlay gibuhat alang sa tao. Kanang word nga ang adlaw ipapawlay gibuhat alang sa tao, ang pagkahisgot ani igsuon sa gitawag nato og kung kwaon nimo ang hunahuna ani, this is gitawag nato og generic mingi kag tao igsuon which means mankind. Now, kano sa man nag-start ang tao dito pa man kang Adan hantod sa atong kapanahonan karon. Na kung imong tan-awon si Abraham igsuon, mabakita mo sa dimo nga nagbantay sa siyang kasuguan. O dinhi sa Henesis kapitulo 26 bersikulo 5 adunay giingon ang balaang kasulatan dinhi kay nangutana makahingod kang gitawag og kang Abraham, nag-ingon siya 26:5 kay nagpatilinghog si Abraham sa akong tingog ug gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan ug ang akong mga balaod. So nagisgot dinig balaod, nagisgot sa dinhi og mga tulumanon, nagisgot sa dinhi og pamatasan ug nagisgot sa dinhi og sugo. Okay? Na kumudagan ta sa kang Adan igsuon, ato nakita Henesis kapitulo 2, bersikulo 1, 2 ug 3, og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya kaning word nga nagbalaan igsuon, imong makita gikan ni sa Hebrew word nga yikadish. Kining word nga yikadish igsuon, kung imong tan-awon sa mga dictionary nagpasabot ni igsuon og kini bitawng gitawag sanctify. It is used for gitawag nato og religious worship, no? Unya kung imong tan-awon ang Exodus kapitulo 20 gi-quote ang Genesis 2, no? Kay nahuman ang mga langit ug ang mga yuta ug ang tanan panon niini ug unsa nahitabo mo nang nagpahulay ang Dios adlaw pagpahulay. So pag-abot sa Marcos 2:27 nag-ingon ini ang adlaw pagpahulay gibuhat alang sa tao dili ang tao alang sa adlaw ipagpahulay. So imo makita nga alang sa tibuok nga kalibutan. Okay? Go ahead igsuon na kay follow up. Okay, murag nawala na atong igsuon, no? So bueno, daghang salamat niya na igsoon sa imong paghatag usab o tapuson na lang tugbasa atong Roma kapitulo 13 aron masabtan pag-ayo kay mabugto-bugto man atong pagtubag sa text tungod kay i-priority maginato ang mga tawag sa mao nga punto. Nagingon dinhi bersikulo 4 sa 13 sa Roma, kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan apan kung adautan maoy imong ginabuhat angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada kung sa ato ni nga pinulungan igsuon
45 ba o 9mm mga pulisman, no? Kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada, siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamuhat og dautan. Pero mas arang-arang magani ang ato nga gobyerno karon kaysa itandi nato sa death penalty kaniadto, kaysa ato patulgon pa iya patyon kanang lethal injection. Pero sa ila didto makatulog ka tungod sa kasakit, batuon ka, may maigo ka diretso sa ulo, maintimano kay dili ra kay bation nimo ang kasakit. So naay death penalty kaniadto sa Old Testament nga dili ma-refer nato sa Exodus 20 nga you shall not kill, kay ang word nga Exodus 20 bersikulo 13 nga you shall not kill nagisgot man na siya og ratshak sa Hebrew, which means murder, meaning to say you shall not murder. Okay? So mao na siya nga mga eksplikasyon igsuon nga diin ato makaplagan usab sa balaan nga kasulatan mahitungod sa death penalty. Anyway, napamantay mga text diri nga mga bahaw. Usbon ko sa pag-announce kaninyo, no? Ibalhin na to ang atong schedule, no? Instead nga alas 6 ngadto sa alas 7, Martes ug Huwebes, mabalhin na to sa alas 5 ngadto sa alas 6, Martes ug Huwebes gihapon karong sunod semana. Of which wala gihapon mausab ang replay. Kada buntag replay gihapon wala mausab ang schedule. Kana rang alas 6 ngadto sa alas 7, ibalhin ngadto sa alas 5 ngadto sa alas 6. Bueno, dinhi lamang sa Hope Channel Philippines, ngalan lamang sa atong station manager, Sir Jenster Calibud, ang ato usab nga communication director, Pastor Hisbon Buscato, kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon, siya napakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran moray angay nga mabuhi magampota. Daghang salamat o Dios sa imong pagwan. Salamat sa imong gugmag panalangin. Salamat sa balang espiritu nga imong gipadala. Ako nagaampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa tanan nga mga televiewers nga nagsunod niini. Tagay sila proteksyon, tagay sila mayong panglawas, o tagay usab ang panginanglanon nga ilang gigamit sa matag adlaw. Salamat o Dios sa imong pagdungos pagampo kay kini gipanganan mo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.